हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन फिर भी ये फिक्र उसे लगी रहती थी कि अगर रोहिया ने किसी को ये बात बता दी तो जहांजेब उसे भी ना मार दे। वो अपने घर वालों की हिफाजत सबसे कर सकता था सिवाय बेस्ट के, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बेस्ट उसे नहीं मारेगा, क्योंकि रूहिया हुसैन जहांजेब काज़मी की जान बन चुकी थी और वो अपनी जान को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। सेल में दाखिल होकर उसने अपना कोट उतारकर दाद की तरफ उछाला और अपनी आस्तीन कोनियों तक मोड़कर वहां रखे सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा। कैसे लेकर आए तुम इसे? पुलिस यूनिफॉर्म में। पुलिस से पहले पहुंच गया और एम्बुलेंस में बिठा कर ले आया। उसके कहने पर उसने हल्के से अपने सर को जंबिश दी और टेबल पर लेटे जैन को देखा। चंद सांसें उसमें अब भी बाकी थी, जो कि मुमकिन था जल्द ही रुकने वाली हैं। एक छोटा सा नोकीला चाकू उठाकर वो उसके हाथ पर अजीब से नक्शो निगार बनाने लगा। जहन के पर्दे पर वही मंजर घूम रहा था जिसमें जैन ने रूहिया से हाथ मिलाया था। उसने टेबल पर रखी तेज धार छुरी उठा ली। मंजर याद करके उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। अपने इस गुस्से में वो जैन के हाथ उसके वजूद से अलग कर चुका था। खून उसके कपड़ों पर लग चुका था, लेकिन यहां परवाह किसे थी? अपना काम खत्म करके उसने ग्लव्स उतारकर डस्टबिन में फेंके। सर, अब इसका क्या करना है? इसके दोनों हाथ कुत्तों के आगे डाल देना और बाकी का वजूद अब्दुल्ला के पास भेज देना। मेरा काम कर दिया तुमने? जी सर, सारे गिफ्ट्स पैक करवाकर आपके कमरे में रख दिए हैं। उसके कहने पर जहांजेब वहां से चला गया, जबकि दाद अब तक टेबल पर पड़े जैन के वजूद को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो इसके साथ ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आज से पहले बेस्ट ने कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। दाद ने उसके कटे हुए दोनों हाथ देखे, फिर जैन को देखा। उसका हाल देखकर उसे एकदम झुरझुरी आई, लेकिन अब ये काम आगे उसी ने करना था, इसीलिए खुद को संभाल कर वो अपना काम करने लग गया। आज फिर वो इसी रास्ते से उसके कमरे में आया था जहां कल की तरह वो पुरसकून होकर सो रही थी। उसके करीब जाकर उसने बेड के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। फिर उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इसकी आवाज़ सुनकर रोहिया ने कसमसा कर करवट बदली, जिसकी वजह से उसके माथे पर शिकन नमूदार हुई। उसने अगले ही पल इसका हाथ पकड़कर उसे पहले वाली पोजीशन में लेटाया। वो नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के जाविये बिगड़े और फिर दोबारा पहले की तरह हो गए। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? शायद नहीं, खास तौर पर तुम्हारा वो भाई। तुम देख लेना रूह, मेरी इस लव लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई ही होगा। तो उसे पहले ही अपनी प्यार भरी जबान में समझा देना कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा दोस्त है और फिर मैं उसके लिए भी बेस्ट बन जाऊंगा। वो इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो वाकई इसे सुन रही है। खैर, अगर वाकई में ओहद ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसका जिम्मेदार तो मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। लेकिन हम अभी ये बातें नहीं करते। आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं, उम्मीद करता हूं तुम्हें पसंद आएंगे। उसका नरम हाथ अपने हाथ में लिए वो इसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठकर सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। इसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निगाह सामने रखे सामान की तरफ गई। नींद से भरी आंखें जबरदस्ती खोलकर उसने सामने रखे उन गिफ्ट्स की तरफ देखा। पहले उसे लगा वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो मंजर हकीकत था। अपनी जगह से उठकर उसने एक गिफ्ट अपने हाथ में लिया। अलग अलग साइज के वो छोटे बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे। साथ ही एक कार्ड भी वहां पर मौजूद था, लेकिन उसे कार्ड देखने की जरूरत नहीं थी
क्योंकि उसे पता था ये काम उसके घर वालों के अलावा और कौन करेगा। उसने इन सारे गिफ्ट्स की गिनती की और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज उसकी बर्थडे थी, जिसे जैन वाले हादसे की वजह से वो फरामोशी कर चुकी थी। खुशी से उछलती हुई वो बाहर की जानिब भागी, जहां सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर में सब जल्दी ही उठते थे सिवाय इसके। इतने सारे गिफ्ट्स, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था कमाल था। वो खुशी से चीखते हुए कहने लगी और फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भाग गई। उसकी इस हरकत पर सबने हैरत से उसे देखा और अपनी जगह से उठकर उसके पीछे चले गए, जहां कमरे का मंजर इन सब के लिए भी खासा हैरान कुन था। सारे गिफ्ट बिखरे पड़े थे और रूया मैडम एक एक करके उन्हें खोल रही थी। ओहद की नजरें इस सफेद कार्ड पर गईं जिस पर हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ था। पहली ही नजर में वो देखकर जान चुका था कि ये लिखाई जहांजेब की है, लेकिन वो रूया को गिफ्ट्स क्यों भेजेगा, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कार्ड पर क्या लिखा है? ओहद, किसने भेजा है ये सब? हुसैन साहब के करीब आते ही उसने वो कार्ड जल्दी से जेब में डाल लिया। ये सब जहांजेब ने भेजा था, लेकिन क्यों भेजा था, ये सब सोचकर वो खुद ही उलझ रहा था। तो उन्हें क्या बताता? मैंने रखा था ये सब। तो बताया क्यों नहीं? मैं तो डर गई थी। उसकी बात सुनते ही ज़ोहरा बेगम ने सुकून भरा सांस लिया। उफ मामा, आप तो बात बात पर डर जाती हैं। वो गिफ्ट्स ही तो हैं। चलो रोया, उसे बाद में देखना, पहले नाश्ता करो। ज़ोहरा बेगम को मुतमईन करके उसने रोहिया के हाथ से गिफ्ट लेकर रखा। नहीं भैयो, मुझे अभी देखने हैं। बाद में देख लेना, अभी चलो। उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वो बाहर लेकर चला गया, जबकि उन दोनों के बाहर जाते ही बाकी सब भी अपना अधूरा नाश्ता मुकम्मल करने की गर्ज से बाहर चले गए। घर में दाखिल होते ही वो सीधा जहांजेब के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। कोई बिना इजाज़त उसके कमरे में दाखिल हो जाए ये उसे पसंद नहीं था, चाहे सामने उसका बाप ही क्यों ना हो। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ, जहां वाइट टी शर्ट के साथ उसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। आंखों में नींद का खुमार लिए वो बेड से उठा। यकीनन वो अभी भी नींद से जागा था। खैरियत कैप्टन साहब, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? उसने खुशगवार लहजे में कहा, जिसका जवाब देने की बजाय ओहद ने वो कार्ड इसके सामने किया। ये क्या है जहान? ये कार्ड है, इस पर तुम्हारी लिखाई है और ये रूया के बर्थडे गिफ्ट्स के साथ मिला था। ओह, हैप्पी बर्थडे। जहान, फजूल बात मत करो। उसके कमरे में गिफ्ट्स रखे हुए थे और वो गिफ्ट्स किसने भेजे? उसने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। ये कार्ड किसने भेजा है? उसने ओहद के हाथ में मौजूद कार्ड की जानिब इशारा किया। यकीनन तुमने। तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो। यकीनन गिफ्ट्स भी मैंने ही भेजे होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, जो दरवाज़ा बार बार नॉक कर रहा था। उसकी इजाज़त देते ही वो मुलाजिम अंदर आया और हाथ में मौजूद ट्रे टेबल पर रख दी। और कुछ चाहिए सर? ओहद के लिए भी लेकर आओ। उसकी बात सुनते ही मुलाजिम जी कहकर वहां से चला गया, जबकि अब सोफे पर बैठकर वो अपना नाश्ता कर रहा था। क्यों भेजे तुमने उसे गिफ्ट्स? क्योंकि उसकी बर्थडे है। जहान देखो, तुम प्लीज उससे दूर रहो। मैं उसे समझा चुका हूं, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसके कहने पर जहांजेब ने नासमझी से इसे देखा। क्या नहीं बताएगी? यही कि उसने तुम्हें कत्ल करते हुए देखा है। वो किसी को नहीं बताएगी। बस तुम उसे छोड़ दो, प्लीज उसे कुछ मत करना। इसकी बात सुनकर जहांजेब ने कांटा प्लेट में पटखा और उठकर सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे कुछ करूंगा? तुम्हारे ख्याल में किसी को गिफ्ट भेजना मतलब कोई नुकसान पहुंचाना होता है? वो जैसे इसका मजाक उड़ा रहा था। तो फिर इन सब की वजह?
इश्क हो गया है मुझे रोहिया से, पागल हो गया हूं मैं उसके पीछे, वो मेरा जुनून बनती जा रही है। जहां ज़ेब ने यह बात मजाक में कही होगी, ऐसी तवक्को ओहद को उससे नहीं थी। जहां ज़ेब, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ और जहां ज़ेब के इजाज़त देने पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और दूसरी ट्रे टेबल पर रखकर अपना पहले की तरह किया हुआ सवाल दोहराया। और कुछ चाहिए सर? नहीं, तुम जाओ। जहां ज़ेब के कहते ही वो मुलाजिम अपना सर हिलाकर वहां से चला गया और उसके जाते ही उनकी बातों का सिलसिला वहीं से जुड़ गया जहां से टूटा था। जहां ज़ेब, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और भले तुम उसे मेरी इल्तिजा समझो या कुछ भी, बस प्लीज़ रोहिया से दूर रहना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? मैं क्यों दूर रहूंगा उससे? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? रोहिया तुम्हारी नहीं हो सकती, उसने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। बेहतरी इसी में है, शराफत से बिना कोई तमाशा लगाए उसे मुझे सौंप देना, वरना मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी मासूम बहन तुम जैसे दरिंदे के हवाले नहीं करूंगा। उसने मजबूत लहजे में अपनी बात कही और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। जबकि उसकी बात सुनकर इसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन यह काम इसके बस का नहीं था। थोड़ी ही देर में कमरे का सारा सामान बिखर चुका था। कांच की चीजें जमीन पर टूटी पड़ी हुई थी और जो चीजें कांच की नहीं थी वो जमीन पर गिरने से भी बच चुकी थी। परफ्यूम टूटने की वजह से अब सारे कमरे में तेज खुशबू फैल चुकी थी। मैं दरिंदा हूं तो दरिंदा ही सही, लेकिन रूह मेरी ही है। जहां ज़ेब काज़मी हूं, मैं जो अपनी पसंद की हुई चीज किसी को नहीं देता, यहां तो मामला फिर एक इंसान का है। इंसान भी वो जो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। अपनी आंखें बंद करके उसने गहरा सांस लिया। गुस्सा कम जरूर हुआ था लेकिन खत्म नहीं। घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहां हरीम अपनी गोद में हुनैन को लिए उससे पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी। क्या पटियां पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? वॉलेट और मोबाइल टेबल पर रखकर वो बेड पर आकर लेट गया। क्या हुआ है ओहद? क्या हुआ हरीम? कोई तो बात है, आप परेशान लग रहे हैं। रूहिया के कमरे में गिफ्ट्स कहां से आए हैं? मैं जानती हूं आपने वो नहीं रखे थे। उसके कहने पर ओहद ने गहरा सांस लिया। रूहिया को कुछ दिनों तक कॉलेज मत भेजना। क्यों? अभी तो उसकी तबीयत बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो वहां जाए तो फिर से वही सब यादें ताज़ा हों। मैं कोशिश करूंगा कि उसका कॉलेज तब्दील करा दूं। वो इसे ये नहीं बता सका कि रोहिया को घर में रखकर वो जहां ज़ेब की नज़रों से छुपाना चाह रहा था। और वो गिफ्ट्स मैंने ही रखे थे, ओहद ने उसकी गोद से हुनैन को लेते हुए कहा, जिस पर हरीम ने अच्छा हौले से कहकर अपना सर हिला दिया। एक एक करके उसने अपने सारे गिफ्ट्स खोल कर देखे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आ रही थी। इन सब गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा जो गिफ्ट लगा था वो था गोल्ड का लॉकेट, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। वो इस लॉकेट को हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत। कैसा लगा तुम्हें? उसे अपने पीछे से आवाज आई। बहुत अच्छा, जोश से कहती हुई वो मुड़ी, लेकिन फिर सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे उसका सांस रुक गया। मॉम! उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके चीखने से पहले ही वो अपना भारी हाथ उसके लबों पर रखकर अगले ही पल रोहिया की मखसूस नस दबा चुका था। सॉरी रूह, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। उसका वजूद अपनी बाहों में भरे वो बेस्ट अपनी ब्यूटी को लेकर वहां से जा चुका था। अजनबी कमरा, अजनबी घर, अजनबी जगह। आंख खोलते ही उसने कुछ देर गायब दिमागी से हर तरफ देखा।
جو آخری منظر اسے یاد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس شخص کو دیکھا تھا جس نے اس کے سامنے ایک انسان کی جان لی تھی۔ جھٹکے سے وہ بیڈ سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ شکر تھا کہ وہ لاک نہیں تھا۔ تیز قدموں سے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اسے کہاں جانا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس پتا تھا تو اتنا کہ اسے اس جگہ سے نکلنا ہے۔ میم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آتی آواز پر اس نے ڈر کر پیچھے دیکھا، جہاں ایک دبلا پتلا نوجوان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بنا جواب دیے وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب اس نوجوان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، دیکھیں آپ واپس کمرے میں جائیں، سر آنے والے ہوں گے۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ گھمبیر آواز سنتے ہی اس نوجوان نے جلدی سے رویا کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے مالک کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی وہاں پر آیا تھا۔ سر، یہ بھاگ رہی تھی۔ بنا اس کی بات سنے جہاں زیب نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جہاں زیب نے اپنے پیچھے کھڑے داد کو دیکھا۔ اسے سیل میں پہنچا دینا۔ جہاں زیب کے کہنے پر وہ جی اچھا کہہ کر خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ دل میں البتہ اس لڑکے کے لیے ہمدردی ضرور جاگی تھی۔ زین نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا تھا جسے اس لڑکی نے خود بڑھایا تھا، جبکہ اس کا یہ حال ہوا تھا۔ اس لڑکے نے تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا، وہ بھی زبردستی۔ اس کا کیا حال ہونا تھا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ زبردستی اسے دوبارہ اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ مگر تم اب نہیں جا سکتی ہو۔ میں یہ طریقہ نہیں آزماتا اگر تمہارا بھائی میرے کام کے بیچ میں نہیں آتا۔ ہاں تو آپ کو جو بھی کام ہے آپ بھائیوں سے کہیے گا، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ آنسو اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رونا بند کرو روح، مجھے تمہارے آنسو نہیں پسند۔ جہاں زیب نے اس کی آنسو صاف کرنے چاہے، لیکن اس کی حرکت پر وہ دوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے روحیہ کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ آپ نے اسے مارا تھا۔ اس کے بنا نام لیے وہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس کا ذکر کر رہی ہے۔ ہاں، میں نے ہی اسے مار دیا کیونکہ وہ اسی لائق تھا۔ وہ ایک برا انسان تھا۔ اب اس بات کو بھول جاؤ اور یہاں آرام سے رہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری غیر موجودگی دیکھ کر احد سیدھا یہیں آئے گا۔ تب تک کے لیے تم اسی کمرے میں رہو گی۔ نہیں، پلیز مجھے میرے گھر جانا ہے، اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ رویا نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اب وہ لاک تھا۔ پلیز کھولو اسے، اس نے روتے ہوئے کافی دیر تک دروازہ بجایا، شاید کوئی سن لے، لیکن کسی نے اس کی نہیں سننی تھی کیونکہ یہی ان کے مالک کا حکم تھا۔ روتے روتے وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دل سے بس یہی دعا نکلی کہ جلدی سے اس کا بھائی یہاں جائے اور یہاں سے لے جائے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی گھر میں روحیہ کی غیر موجودگی کا پتہ چلے گا احد یہیں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بلیک جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ آ جاؤ احد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جہاں زیب، روحیہ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے۔ اس کا اطمینان دے کر احد کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ابھی تو کچھ نہیں کیا۔ جہاں زیب، روحیہ کو بلاؤ، مجھے اسے لے کر جانا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اب وہ کہیں نہیں جائے گی احد، وہ اب یہیں رہے گی۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ میں تمہارا انتظار اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تم آؤ گے اور اسے لے جاؤ گے۔ میں تمہارا انتظار اس لیے کر رہا تھا تاکہ جب نکاح ہو تو اس کا کوئی اپنا تو اس کے ساتھ ہو۔ جہان،
پلیز مت کرو ایسا، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ احد نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ میری ہو چکی ہے احد، اور تم بھی جانتے ہو اگر جہاں زیب کاظمی کو کچھ پسند آ جائے تو وہ اس کا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ روحیہ کبھی نہیں مانے گی، اسے منانا میرا کام ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا جہاں زیب تو میں تمہیں ختم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اور اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود لمحہ نہیں لگاؤں گا خود کو ختم کرنے میں، لیکن اسے کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا۔ احد نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جانتا تھا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جو نہیں ہے۔ جہاں زیب کی مرضی کے بنا روحیہ تو کیا، وہ خود بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ کونے میں بیٹھی وہ سر گھٹنوں میں دیے رونے کا کام بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر جہاں زیب زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رونا بند کرو۔ اس کی آواز پر روحیہ نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دے، جانے دوں گا، پہلے مجھ سے نکاح کر لو۔ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح۔ روحیہ کے کہنے پر جہاں زیب نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کے مزید قریب ہوا، جبکہ وہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر پوری دیوار سے چپک چکی تھی۔ تم جانتی ہو جس لڑکی کو میں نے تمہارے سامنے مارا تھا میں نے اس کا کیا حال کیا تھا؟ میں نہیں جانتی، لیکن مجھے دکھانا ہے۔ اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس نے ایک ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کی۔ اس میں وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو اس نے زین کے ساتھ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں جیسے ہی اس نے زین کا ہاتھ کاٹا، اس منظر کو دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو اسے۔ اگر نہیں چاہتی کہ یہ سب میں تمہارے بھائی کے ساتھ کروں تو شرافت سے نکاح کر لینا، بنا کوئی تماشا لگائے۔ سخت لہجے میں کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی وارڈروب سے وہ سفید دوپٹہ نکالا جو روحیہ کا ہی تھا۔ وہ دوپٹہ اس نے روحیہ کو اوڑھا دیا۔ ویسے بھی اس وقت وہ بنا دوپٹے کے ہی بیٹھی ہوئی تھی، جس کا اسے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لمحے کچھ پل اور گزرے اور روحیہ حسین جہاں زیب کاظمی کے نام ہو گئی۔ تیمور صاحب اس وقت شہر سے باہر تھے اور جہاں زیب کا ارادہ یہ سب باتیں انہیں جب ہی بتانے کا تھا جب وہ اس کے سامنے ہوتے۔ جہان، نکاح ہو چکا ہے، اب اپنی بات پوری کرو اور روحیہ کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کمرے میں موجود نکاح کے لیے آئے وہ چند افراد جیسے ہی باہر گئے، احد اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ صرف چند گھنٹوں کے لیے جائے گی، اور اس کے بعد میں اسے اپنے پاس لے آؤں گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر احد نے اپنا سر ازبات میں ہلا دیا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم اتنی آسانی سے کیسے مان گئے؟ جہاں زیب تیمور کاظمی کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اب ہٹ جاتا؟ بس اب اسی لیے ڈر تھا، اور ابھی بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم روحیہ کی حفاظت خود سے بڑھ کر کرو گے۔ جب جانتے تھے تو ولن کیوں بن رہے تھے؟ جہان، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک بیسٹ ہو۔ تمہاری اور اس کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ اسے مرتے انسان کو دیکھ کر خوف آتا ہے، اور تم روز پتہ نہیں کتنے انسانوں کو مار دیتے ہو۔ میں اسے اپنی اس دنیا سے الگ رکھوں گا، اسی طرح کی لائف دوں گا جو ایک نارمل انسان گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ اس نے مطمئن ہو کر اپنا سر ہلایا۔ میں ماما پاپا سے کہوں گا کہ روحیہ کڈنیپ ہو گئی تھی، اور پھر تم نے اسے بچایا، اور تم اسے پسند کرتے تھے، تو میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا۔ واہ، اغوا کیوں ہوئی ہوگی؟ یہ نہیں سوچا؟ بالکل سوچا ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ اس دن کالج میں زین کو جس شخص نے مارا تھا اس نے اسے اغوا کیا، تاکہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتا دے کہ قتل کس نے کیا ہے، اور اب وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
इसी लिए मैंने इसकी हिफाजत के लिए उसका निकाह तुमसे कर दिया। वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच ली है, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, और ये सब चलता है। नहीं, तुम उन्हें वही बात बताओगे जो सच है। हाँ, उन्हें सब बता दूं। अगर उन्हें पता चला कि सरेआम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन रूहिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। उसके कहने के अंदाज पर जहांजेब को बेसाख्ता हंसी आ गई। ओहद, मैं सरेआम लोगों को मारता हूं, क्या वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो। बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन उसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते हैं। तुम ज्यादा वक्त तक ये बात नहीं छुपा पाओगे। छुपा भी सकता हूं, या शायद नहीं। ज्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम से कम जब तक छुपा सकता हूं, जब तक रूहिया इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं हो जाती। ओहद के पास से होकर वो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब फिर से बेड से उठकर पहले वाली जगह पर जाकर सर घुटनों पर रखे बैठी थी। उठो रूह, उसका बाजू पकड़कर जहांजेब ने नरमी से कहा। मुझे नहीं उठना, वो मजीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, उसके साथ नहीं जाना? जहांजेब के कहने की देर थी कि वो तेजी से उठकर बाहर की जानिब भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही जहांजेब उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। जा रही हो, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। जहांजेब के कहने पर उसने जल्दी जल्दी अपना सर इस बात में हिलाया। उस वक्त तो इसे बस यहां से निकलना था। बाद में क्या होगा ये उसने नहीं सोचा था और ना ही इसे सोचना था। जहांजेब के छोड़ते ही वो कमरे से बाहर भाग गई, जहां सामने ही ओहद खड़ा था। उसे देखते ही रोहिया को फिर से रोना आया। भागकर वो उसके सीने से लग गई। रोहिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसके बालों पर हाथ रखकर ओहद ने उसके माथे पर बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था, रोहिया से उसकी अब मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नजरें झुकाई बैठी थी। उसने नजरें उठाकर यह भी नहीं देखा कि वहां उसका भाई भी मौजूद है। रोहिया, रोना बंद करो, ओहद ने उसके आंसू साफ किए, जबकि जहांजेब पीछे खड़ा बेजारी से इन बहन भाई का प्यार भरा मुजाहिरा देख रहा था। ओहद, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफी है। यहां खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, उससे सख्त लहजे में कहकर रूहिया की जानिब मुतवज्जो हुआ। और तुम रोना बंद करो, वरना जाने नहीं दूंगा। उसके कहने पर रोहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और ओहद का हाथ खींचकर उसे चलने का इशारा किया। उसे ये डर था कि अगर वो थोड़ी देर और यहां रुकती तो शायद वो सच में उसे जाने नहीं देता। सर, आपके लिए ये पार्सल आया है। उस वक्त वो लाउंज में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने उसे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र उस मुलाजिम को देखा और फिर उस बड़े से पार्सल को। कौन लेकर आया है? उसने कहा था ये जहांजेब काज़मी ने भिजवाया है। मुलाजिम के कहते ही अगले ही पल वो सीधा हुआ और उस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के खोलते ही अब्दुल्ला ने उस बॉक्स को देखा जहां बिना हाथों के ज़ैन की लाश मौजूद थी। उसने अपने गुस्सों को हाथों की मुट्ठियां बनाकर जब्त करना चाहा, लेकिन उसे पता था अब इसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। उसके सबसे खास आदमी की लाश उसके सामने थी, जिसे जहांजेब काज़मी ने भिजवाया था। जहांजेब काज़मी, आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। गुस्से से उसने एक नज़र इस बॉक्स में पड़ी ज़ैन की लाश को देखा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। रूहिया को अपने सामने सही सलामत देकर इन सब घर वालों ने सुख भरा सांस लिया। ओहद ने उसे कमरे में भेजकर अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को बताई, जिसे सुनकर सभी उसे खफा थे।
دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ عہد، یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اس کی بات سنتے ہی سب سے پہلے حسین صاحب نے غصے سے کہا، پاپا اس سے بہتر آپشن اور کیا ہوگا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے پاپا، ہم تو اس لڑکے کو جانتے بھی نہیں، کہاں تم نے ہماری بچی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا؟ ان دونوں کا غصے بھرا انداز دیکھ کر اس نے حریم کی طرف دیکھا، جو خود آنکھوں میں خفگی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا یہ فیصلہ حریم کو پسند نہیں آیا تھا۔ حریم، تم سمجھاؤ نا انہیں۔ کیا سمجھاؤں؟ آپ نے غلط کیا ہے عہد۔ حریم کے منہ سے بھی اپنے لیے وہی بات سن کر اس نے دل میں جہاں زیب کو گالیوں سے نوازا۔ اگر عام انسان کی طرح تھوڑی تمیز سے یہ کام کرتا تو اس وقت اسے اس کٹہرے میں نہیں کھوڑا ہونا پڑتا۔ ماما، میں بھائی ہوں رویا کا، اس کے لیے برا فیصلہ نہیں کروں گا۔ بھلے یہ فیصلہ تھوڑا جلد بازی میں کیا ہے لیکن بہترین ہے۔ جہاں زیب بہت اچھا ہے، میں اسے یہاں بلا لوں گا، آپ لوگ مل لیے گا اور پھر ہم روہیا کو اس کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ اس نے بات سے گھر والوں پر جیسے بم گرایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عہد؟ پاپا، میں نے اس کی شادی جہاں زیب سے اسی لیے کروائی ہے نا، تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ رہے، تو ظاہر ہے اس کی رخصتی بھی ہم ابھی کریں گے۔ اور لوگ کیا کہیں گے؟ زہرا بیگم نے اپنی کئی فکروں میں سے ایک ظاہر کی۔ وہی جو سچ ہے، یہی کہ آپ نے رویا کی شادی کر دی، اس کے علاوہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنائیں، یہی ان کا کام ہے، اب ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں رویا کے پاس جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ رویا کے کمرے میں جانے لگا جب اسے حسین صاحب کی آواز سنائی دی۔ بہن کی حفاظت کے لیے دوست سے نکاح کروا دیا، لیکن خود آرمی آفیسر ہو کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حسین صاحب کے کہنے پر اس نے مڑ کر انہیں دیکھا، لیکن ابھی کچھ کہنا فضول تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ البتہ دل میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ اگر جہاں زیب اس کے سامنے ہوتا تو اس کے دانت توڑنے میں وہ دیر نہیں لگاتا، لیکن ان کی بات اسے غلط بھی نہیں لگی تھی۔ سچائی تو اس میں تھی، وہ سب سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن بیسٹ سے نہیں۔ صوفے پر بیٹھی وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا سوچ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ وہ روہیا حسین سے روہیا جہاں زیب بن چکی تھی، اس شخص کے نکاح میں آ چکی تھی جس نے اس کے سامنے ایک انسانی جان لی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے ایک نظر اندر آتے احد کو دیکھا اور نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ روہیا، میری بات سنو، احد نے صوفے پر اس کے قریب بیٹھ کر کہا، جس پر اس نے نظریں اٹھا کر احد کی طرف دیکھا۔ گھر میں کسی کو مت بتانا کہ جہاں زیب نے زین کو مارا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد تم سے کچھ پوچھے تو تم انہیں وہی بتانا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اپنی بنائی ہوئی سٹوری اس نے اسے بھی اچھے سے سمجھا دی۔ لیکن یہ غلط ہے بھائیو، اس نے ہمنا کے بھائی کو مارا تھا۔ رویا، اس نے اسے صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ ایک برا انسان تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ جو کام یہاں قانون نہیں کر سکتا، پولیس نہیں کر سکتی، وہ کام جہاں زیب کرتا ہے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، بس مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ آنسو پھر اس کی آنکھ سے بہنے لگے، جسے دیکھ کر احد نے نرمی سے اس کی آنسو صاف کیے۔ ہر لڑکی کو جانا پڑتا ہے رویا، ہاں تمہارے جانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ بھروسہ ہے بھائیوں پر؟ روتے روتے اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو پھر اسے قائم رکھو، میں تمہارے لیے کچھ غلط تھوڑا ہی کروں گا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہ اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد روہیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنے بھائی پر بھروسہ تھا، لیکن جہاں زیب پر نہیں۔ اس کے تو نام سے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ گھر میں جہاں زیب کی اتنی عزت دیکھ کر اسے اپنا وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کبھی اسے اس گھر میں اتنی عزت ملی ہو۔ پہلے اتنی مشکل سے گھر والوں کی خفگی کو دور کیا تھا،
लेकिन जहांजेब को देखकर उन सब की जो थोड़ी बहुत नाराजगी दूर हुई थी वो भी वापस बढ़ गई, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि वो सियासतदान तैमूर काज़मी का बेटा है। बहुत स्वीट हैं तुम्हारे घर वाले, उसने ओहद के कान में सरगोशी की। हाँ, ये सारी स्वीटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहां बैठकर अब उसे घर जाने की जल्दी थी। बैठ जाओ बेटा, हनीम बस खाना लगा रही है, खा कर जाना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे काम से जाना है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन जरूर खाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। उसके कहने पर ज़ोहरा बेगम ने हरीम को इशारा किया, जो उनका इशारा समझते ही रुहिया के कमरे की तरफ उसे लेने चली गई। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो परेशानी से उंगलियां मरोड़ती हुई वापस वहां आई। वो मामा, रुहिया दरवाज़ा नहीं खोल रही। उसके कहने पर सबने उसकी तरफ देखा। कमरे की चाबी कहाँ है? सवाल जहांजेब की तरफ आया था, जिसे सुनकर वो तेजी से कमरे की चाबी लेने के लिए भाग गई और चाबियां लाकर ओहद को दे दी। लेकिन ओहद के दरवाज़ा खोलते ही खाली कमरा देखकर सब परेशान हो चुके थे। रुहिया कहाँ गई? हरीम ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा, वॉशरूम खाली था। उन सबके परेशान चेहरे देखकर वो अपने दोनों हाथ बांधकर इत्मीनान से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हुसैन, रुहिया कहाँ गई है? ज़ोहरा बेगम ने परेशानी से अपने शौहर को पुकारा। मैं बाहर देख कर आती हूँ, क्या पता वहाँ हो। जल्दी जल्दी में कहकर हरीम वहाँ से जाने लगी, लेकिन सब जानते थे कि वो बाहर नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है। जहांजेब की संजीदा आवाज़ पर उसके बाहर जाते ही कदम रुके। कहाँ है वो? यहाँ हमें तो नहीं दिख रही, ओहद ने उसके करीब आकर कहा, जिस पर उसने घूर कर इसे देखा। आंखों का इस्तेमाल करते तो दिख जाती। बेड के करीब जाकर उसने बेड के नीचे से उसका पांव खींचकर उसे निकाला और उसके बाहर निकालते ही वो जल्दी से खड़ी हुई, जबकि सब हैरत से उसे देख रहे थे। रुहिया, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले ज़ोहरा बेगम की सदमे से भरी आवाज़ निकली। मुझे इनके साथ नहीं जाना है, कान खुजाते हुए उसने मिनमिनाते हुए कहा, जिसे और कोई ना सही लेकिन करीब खड़ा जहांजेब ज़रूर सुन चुका था। उसे पता था कि वो इसे लेने यहाँ आया है, इसीलिए उसके आते ही वो बेड के नीचे छुप चुकी थी, लेकिन वहाँ छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियो भूल गई हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेरकर उसने हल्की सी सरगोशी की, जिसे सुनकर रुहिया ने डर कर उसकी तरफ देखा। उसकी दिखाई हुई वो वीडियो फिर से इसके जहन में चलने लगी। ठीक हो मेरा बच्चा, क्या हुआ है? वहां क्यों छुपी थी? हुसैन साहब ने उसे अपने करीब बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नज़र जहांजेब पर डालकर वो उनके सीने से लग गई, लेकिन कुछ नहीं कहा था। वो कह भी क्या सकती थी? शायद उसे इसी फैसले पर राजी रहना था। यकीनन यही रब की रज़ा थी जिस पर इसे राजी रहना था। उनके घर पहुंचते ही मुलाजिम भागता हुआ जहांजेब के करीब आया, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था। सर, वो तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम को जाने का इशारा करके उसने अपने पीछे खड़ी नजरें झुकाकर खड़ी रुहिया को देखा। जिस कमरे में तुम्हें पहले रखा था वहां जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, और रोने मत बैठ जाना। उसका गाल थपथपाकर वो वहां से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से उसके दूर जाते जूतों की टक टक सुन सकती थी, लेकिन उस कमरे में जाने के बजाय वो मुलाजिम से स्टडी का रास्ता पूछकर उस तरफ चली गई, क्योंकि जहांजेब भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुंचते ही उसके अंदर से किसी की गुस्से से चिंगाड़ती आवाज सुनाई दी। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था। जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने,
نکاح ایسے ہوتا ہے جیسے تم نے کیا ہے؟ میرے خیال سے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کیا؟ اس کے پوچھنے پر تیمور صاحب نے بامشکل اپنے غصے کو ضبط کیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے جہاں زیب، اگر یہ بات میڈیا میں پھیلی تو کیا وبال طوفان مچ جائے گا۔ میری بلا سے مچ جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ تمہاری یہی لاپرواہی مجھے بری لگتی ہے۔ نکاح کی مبارکباد دینے کے بجائے آپ مجھ پر غصہ ہو رہی ہیں۔ یہی خیال کر لیجئے کہ آپ کی بہو باہر کھڑی ہے۔ اس کے کہنے پر تیمور صاحب کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی روحیہ بھی چونکی۔ روح، اندر آ جاؤ، چھپنے کا کیا فائدہ، تمہارا سایہ دکھ رہا ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے اندر کمرے میں چلی گئی، اور اسے دیکھتے ہی تیمور صاحب نے غصے سے جہاں زیب کو دیکھا۔ جہاں زیب، یہ تو تم سے بہت چھوٹی لگ رہی ہے۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، صرف 13 سال کا فرق ہے۔ تو 13 سال کا فرق کم ہوتا ہے؟ بالکل، اس نے اطمینان سے جواب دیا، جبکہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا جہاں انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ کال عبداللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کال اٹینڈ کر کے وہ باہر چلا گیا، جبکہ اب وہ نروس سی کبھی انگلیاں مروڑتی تو کبھی سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتی جس نے سفید قمیص شلوار پر سفید ہی کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے سامنے بنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے باتیں کرنے لگے تاکہ تھوڑی دیر میں وہ کمفرٹیبل ہو جائے، جو وہ تھوڑی ہی دیر میں ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔